नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक माने केमती अच्छा समस्ते। आज आम यात्रा करने को जाऊे भापुर ब्लॉक नयागढ़ जिले अवस्थित बाघुआपल्ली ग्राम को। एठार एक विशेष शिव मंदिर अच्छी जहाँकि पहाड़र शीर्ष भाग में अवस्थित। एठार अद्भुत आपण जितेबाला एठारे पहुँचे यार असाधारण परिवेश और प्राकृतिक सौंदर्य आपण को निज आड़ को आकृष्ट करिवो। ये देखिपे ये रहा मंदिर प्रवेश पथ। अति सुंदर आ चमत्कार भाव भगवान शिवंकर मूर्तिटी उपरे होई अछि। बाकी मंदिर शीर्ष ये जगह आपण बाहाघर व्रतघर कि कौन से सामाजिक अनुष्ठान एठारे भी करें। पहाड़र बहुत ऊपर थिबारु ए जगह मंदिर दृश्य बाघुआपल्ली नयागढ़ जिलार भापुर ब्लॉक रे मंदिर भीतर को जावाई पूर्व द्वार। अति सुंदर परिवेश। नयागढ़ मंदिर को प्रवेश करने भितर आप देखिए पारे माँ वृंदावती को आईठी रही नंदी महाराज मूर्तिटे। आ मंदिर भीतर दृश्य किसी यही थिला। आमे पहुँचा बेले मंदिर पाखरे तो मंदिर पहुड़ पड़ा। तो आउ किसी समय पर आम सेठाकर पचारू सेठाकर भाईना जेते से कहले जे कि आउ किसी समय पर पहुड़ खोल आपण चाहिए दर्शन करें। तो एटा देखी आमे माने मंदिर चतुर्पार्श्वर बुलायापी चलू। आबे देखो चतुर्पार्श्वर केमती सब साजसज्जा है पंचमुखी हनुमान मूर्ति। आ ये पार्श्व देवी माने सब मंदिर जो पाचेरी अच्छी सब पाचेरी सब साइड रे पार्श्व आपण जितेबाला पश्चिम द्वार पटे यही मंदिर को प्रवेश करेंगे तो आपण मैंने देखिपारे एमती किसी मंदिर दृश्य। तो ये बहुत सारा देवादेवी मानकर प्रतिमूर्ति को बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करा जाइछि माने अवस्थान कर दिया जाइछि। पश्चिम द्वार पटे आपन को पाखापाखि 100 पाहाच आपन को चढ़ी की आसवाई पड़ो। और यार तल पाखरे ये पश्चिम द्वार पछपटे आपड़ चाहिए भी पिकनिक मजा नहीं पारे। ये बहुत सारा लोक आसुंच भी पिकनिक करने सांगसाथी भाई बनभोजी करी से देखु ये मूर्ति है सूर्यनारायण प्रतिमूर्ति। आगे अच्छी ये आपण जानीपे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य जे कि संसार को कही भगवान का नाम नियो ए भवसागर रु तुम्हें पार हो जीव। तो ये माँ कामधेनु पहाड़र एत ऊपर एत सुंदर चैतन्य मंदिर कल्पना करवा भी कीर्तन करवा अवस्था जदि भगवान गो माता कामधेनु जिनस करती कौन कहुपर। ग्रामवासी मानकर अक्लांत परिश्रम 12 वर्षर परिश्रम महाभारत यही मंदिरटी बाबा अखंडलमणि मंदिर
ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାର ବନରାଜି ସବୁ ହୋଇଛି। ଏଇଠି କିଛି ରାମାୟଣର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ଭିୟୁଟା କିଛି ଏମିତି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାମ ସେତୁ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ତ ସେଇ ସମୟର ରାମାୟଣର କିଛିଟି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ରାମ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ରାମ ସେତୁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ରାମାୟଣ କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ଏମିତି ଅନେକ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଏଠି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଗଣେଶ ମହାରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ? ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟି ହେଇଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଥକିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ। ଜୟ ଭୋଲେ ବାବା। ତପସ୍ୟାରତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି। ଏମିତି କିଛି ଜାଗା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏ ଜାଗା। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମା ଭବାନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି। ଏଠି ସତର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବେ। ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ। ଏସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାବାଙ୍କ ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି
ବୋରୱେଲ୍ ହେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଶିବ ସମୁଦାୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୂଜକ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ପାଣି ଲାଗି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଆଜିର ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ବୁଲିଗଲେ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଲେ ଆମେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ।